in the walk with God, Cela veut dire que dans la marche avec Dieu, a country can also be an obstacle. People can be an obstacle. Your father's house can be an obstacle. Amen. God could bless Abraham there. Dieu pouvait bénir Abraham dans la maison de son père. Before I make your name great, before you to be a blessing, Avant que tu sois une bénédiction, you need to leave your country. tu dois quitter ton pays. Amen. Amen. He called Israel, Il a appelé Israël, who were living in Egypt. qui vivait en Égypte. He said, leave Egypt Il lui a demandé de quitter l'Égypte so that you can worship me. afin que tu puisses m'adorer. Pharaoh said, Pharaon a dit let Israel worship their God here in Egypt. que le peuple d'Israël adore Dieu ici en Égypte. God refused. Dieu a refusé. Saying, my people will not worship me in Egypt, Il a dit que mon peuple, where they are practicing magic, non, on pratique la magie. where they are practicing witchcraft. Non, on pratique les fétiches. God cannot be worshipped there. Dieu- And God wants to walk with you. Et maintenant, lorsque Dieu veut God marcher avec will nous, look at the environment where you are. il va regarder l'environnement dans He lequel who knows the future, lui qui connaît le he futur, will see that this is not the right place for you. il verra que ça, ce n'est pas un endroit propice. Amen. If you want to worship me well, Et si tu veux bien lui adorer, you have to go out of it. tu dois sortir de ce pays. Amen. Amen. The day God will ask you to leave South Africa, you have to go. Le jour où Dieu va te demander de quitter l'Afrique du Sud, tu dois The aller. day will ask me to leave South Africa, I will leave. Le jour où il va me demander de quitter l'Afrique du Sud, je vais quitter. Amen. That's why in life, La raison pour laquelle dans la vie, don't continue to be attached with people who are pulling you down. il ne faut jamais continuer à t'attacher aux gens qui te tirent en arrière. Amen. Who are the cause of your failure and your stress? Les gens qui sont la cause de ton échec et de ta chute. Who are looking down at you at all times? Les gens qui te voient toujours par terre. Their presence in your life don't motivate you to worship God. Ta présence dans leur vie ne te motive pas à adorer Dieu. It is not allowing your progress. Et ça ne permet pas ton progrès. Amen. Amen. God said just to leave those people. Dieu dit il faut que tu quittes ce peuple. Amen. Amen. There are people Il y a des who gens will never allow you to go forward. qui ne te permettront jamais d'avancer. Amen. They will do their best for you to cry, Ils feront de leur mieux pour que tu puisses pleurer, for you to complain. afin que tu puisses te plaindre. Amen. Amen. All those who are smiling with us are not always with Tous us. ceux qui sourient la maison du Père, It implies also our cultures, our customs, notre coutume, our traditions. notre tradition. Because the Bible Puisque says la Bible dit we are not redeemed que nous ne sommes pas rachetés by gold or silver par l'or ou l'argent. from the empty ways that we've inherited from our forefathers. C'est la mauvaise voie que nous avons héritée de nos parents. Amen. Amen. It means there are things that we are inheriting from